بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنا کھڑی شریف آج پہلا روزہ آج ٹائم ہو رہا ہے ابھی 2:50 ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں یہ کو فروٹ لے رہا ہوں۔ دو کر دے۔ سیب کس طرح نے؟ 150 بھی لگے اوپر اچھا 200 ٹھیک ہو گیا۔ کلو سیب کر دیو۔ ایک فروٹ جناب لے رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے پہلی افطاری کا سامان خرید رہا ہوں۔ کیلا کیسے درجن ابھی؟ ایک درجن کیلا کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں میری طرفوں اپنے کھڑی شریف چینل کی طرفوں بہت بہت رمضان مبارک۔ کیا چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید ہے تساں ٹھیک ہو سو۔ اج پہلا روزہ معذرت کہ میں سحری نہیں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا کیونکہ میں تھوڑا جہا لیٹ جا گیا سا، اس وجہ تو میں سحری نہیں ویڈیو نہ اپلوڈ کر سکا۔ تو اج پہلا سانا روزہ الحمدللہ بہت بہترین گزریا۔ بس ہوں تیاری ہے جناب علی دسترخوان بچھان دی، تو میرے نال بنے رہو۔ اپنا کھڑی شریف جی، سب تو پہلے تو اپنا کھڑی شریف چینل تے میں خوش آمدید کہنا اساں سارے دوستوں بزرگاں کی۔ سب تو پہلی ڈش تھا جناب علی دہی بڑے۔ میں ریسپی نہ لے سکیا، میں ریسپی انشاءاللہ آمنے والے ایک دو ویڈیو میں سکی مکمل ریسپی A to Z ریسپی لے کے دے سوں۔ چکن کباب انہاں نے بھی مکمل ریسپی انشاءاللہ میں تساں کی فراہم کرساں۔ اپنا کڑی شریف انشاءاللہ تساں کی فراہم کرسی ریسپی۔ بس ہن انتظار ہے افطاری نا، اذان نا انتظار ہے، سائرن نا انتظار ہے، نال پکوڑے ماشاءاللہ۔ چکن کباب، چکن چپلی کباب، دہی بڑے۔ اور رمضانی شان آن مان جان وہ ہے نا میری رات جارو افزا۔ نا ٹماٹو کیچپ، کھجور ماشاءاللہ دہی بڑے تیار۔ دہی تک بڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں بزرگوں، میرے دیکھنے والے میرے سننے والے، السلام علیکم۔ سب تو پہلے تساں کی رمضانیہ خوشیاں بہت بہت مبارک میری طرفوں ساریاں کی، میرے بھیڑاں بھراواں کی، میرے دوستاں یاراں کی، ساریاں کی میری طرفوں بہت بہت رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ تساں کی اس رمضان صدقے رمضان مہینے نے صدقے اللہ تعالیٰ تساں کی خوش رکھے، آباد رکھے، تساں کی فیملی چ جڑے اختلاف ہم سارے نے وہ دور کرے، سارے کی ملائے، تے اساں نے جڑے گناہ اساں کو ہوئے وہ اساں کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ باقی میں آخنا چاہواں میرے بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ کی میں طرفوں میسج ہے کہ اس مہینے چ اللہ تعالیٰ نے رحمتاں برکتاں
तुसां समेट लो, जितनियां समेट सकने समेट लो। अपने गुनाहों की माफ़ी मंगो अल्लाह ताला कोलों, बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। अपने गुनाह बख्शवा लो, नेक अमल करो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वीडियो अफ्तारी दी शेयर की है। मैं खुद टेबल पर बैठे जिसले मैं चेता करे अल्लाह ताला ने इतनी नेमतां, तो मैनू भी पता है कि असां च भी कैसे ऐसे लोग हैं जेड़े बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं बेचारे, जेड़े बहुत मुश्किल जड़ा कोई रोज़ा अफ्तारी करने वास्ते कोई शायद कोई थोड़ा जहा फ्रूट आन, इतनी उन्होंने वो मुस्तहिक लोग हैं। तो असा की चाहिए कि असा उन्होंने मदद करिए। मैं इत्थे ये भी तकिया कि इत्थे ज़्यादातर लोग जेड़े मदद करने न वो अपनी दोस्ती यारी ने बिना पर, यानी फर्ज करो मैं कर लगे किसी ने हेल्प, कोई मैंने फ़ोन कर सी वो फलाना बंदा है, मैं उसकी दे छोड़ सा, लेकिन मैनू तो नहीं ना पता इस चीज़ ना कि वो बंदा क्या देसी या ना देसी। मेरी गुजारिश है छोटी जी कि तुम खुद जाओ, किसी ने घर जाओ, तको उन्होंने हालात कैसे हैं, फिर उस हिसाब से तुम उसकी राशन फॉर्म करो। बाकी दोस्तों यारा ने फ़ोन की हूँ या फलाना की हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कम ठीक है। तो इंशाल्लाह जितना मेरे को भी हो सकना है मैं भी करना वा। तो बाकी अगे मेरा प्लान है वै इस रमज़ान कि मैं अपने शहर अपने ग्रां अपने महल्ले जावां, तकां भी जेड़े मुस्तहिक लोग हैं उन्हें की राशन मिले या नहीं मिले। इस वास्ते जनाब तुसां दुआवां की सख्त जरूरत है, मैनू तुसां सपोर्ट की सख्त जरूरत है। मैं तुसां वास्ते दुआ करसा कि अल्लाह ताला तुसां की खुशियां दे और तुसां की आपे च इत्तफाक च रखे, सारे की कोशिश करो कि इत्तफाक च रहो। बाकी दुनिया की चीज़ां दुनिया पर ही रह जाए, सामने किसी कुछ नहीं खड़ना। सारे सामने इन दुनिया आ रही है जा रही है, रोज़ जनाजे उठ रहे हैं, क्या खड़िया होना, कुछ भी नहीं खड़िया, सिर्फ अपने अमाल जड़े इंसान नाल खड़सी। लिहाजा अल्लाह ताला तो सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इस बाबरकत महीने और जितने मुसलमान मेरे भरा जड़े न परेशान हैं, अल्लाह ताला उन्हें परेशानियां दूर फरमाए। मैं फिर अज ना यानी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस रमज़ान अपने आंढ गुआंढ अपने अहले महल्ला जड़ा तुसां ना अपने शहर जे अगर कोई मुस्तहिक लोग नज़र आने तुसां की, तो प्लीज़ मेहरबानी करके जितना हो सके, मैं ये ना कि सारा उसमें दे दो, जितना हो सके उन्होंने नाल तावन करो। तो बाकी मैं भी इंशाअल्लाह ज़रूर इस रमज़ान इस आदत ज़रूर हासिल करसा कि मैं भी जावा, मैं उन्होंने घर जा तक से भी उन्होंने गरीब जड़े लोग मुस्तहिक जड़े बंदे पाने कि इन्ह की जरूरत है या इन्ह की जरूरत है, पहले जाके मैं खुद चेक करा। इस विच पिछले साल असा की काफ़ी कंप्लेन भी हुई सी, काफ़ी बंदे भी आया सी कि जनाब तुसां जड़ा राशन देने अवाम तुसां दी देनी है, जी व्हाट्सएप देने या कोई भी चैरिटी है वो देनी है, लेकिन उत्थे बंदे गुदामा ने गुदामा अपने फुल किए। लिहाजा मैं ये आसा दोस्तों यार कि पैगाम ये दसा जे अगर तुम किसी ने हेल्प करने हो कन्फर्म कर लो करो कि अगला बंदा मुस्तहिक है या नहीं है। जे तो अगर है तो फिर माशाअल्लाह बहुत अच्छी गल है, जे नहीं है तो बिल्कुल देने की जरूरत उन्होंने नहीं होनी, क्यों ये रूटीन वाइज जोड़े बंदे होने इन्ना गदा घर जोड़े होने ने बंदे ये समझो कि एक प्रोफैशनल होने, इन्होंने लोगों ने ना बोलिए अपने गोदाम फुल किए होने, अपने घर फुल किए होने, हर जगह तो ये जी चीज़ा लेने। तो मेरी नज़र च दो फैमिलियाँ ऐसियाँ हैं जोड़ियाँ मुस्तहिक हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बस अनकरीब 1-2 दिन तो उन्होंने की ट्रेस करसा, उन्हें घर जासा, मैं तक उन्होंने हालात कह, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जितना मेरे को हो सका, मेरी टीम को हो सका असा उन्हें हेल्प कर सकते। बाकी सारे कि मेरे तरफों बहुत बहुत जनाब रमज़ान ने बहुत बहुत मुबारक तुसां की, अल्लाह ताला तुसां की खुश रखे, आबाद रखे। तुसां जी सपोर्ट है मेरे नाल लगा हुआ है, मेरे चैनल तकने हो, सब्सक्राइब करवाने हो या करने हो, सारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
میرے کو اتنے الفاظ نہیں ہے کہ میں کس روزانہ شکریہ ادا کروں. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح اجر عظیم دے. آمین ثم آمین.